Brainlingua 4X. Bienvenido a Brainlingua 4X, el método definitivo para aprender 4 idiomas al mismo tiempo con base en neurociencia y neuroplasticidad. Nuestro sistema está diseñado para adultos que desean aprender francés, italiano, portugués e inglés de forma natural y eficiente, sin estrés ni frustración. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la similitud entre palabras para potenciar la memoria. Aplicamos técnicas de asociación y repetición espaciada. Activamos tu cerebro con ejercicios multisensoriales. Métodos inspirados en la forma en que los niños aprenden lenguas. Si quieres activar tu mente y desbloquear tu potencial políglota, suscríbete y únete a la revolución del aprendizaje de idiomas. Activa las notificaciones y empieza a hablar 4 idiomas con nosotros. Una vez, en una capital bulliciosa, una persona muy especial llamada Clara. Clara vivía en un apartamento pequeño pero acogedor, cerca del banco y de un café que tenía el aroma más delicioso de la ciudad. Cada mañana, al tomar su café, le encantaba mirar por la ventana y soñar con su próxima idea creativa. Clara no era una persona común y corriente, era una artista con un don mágico para crear materiales que cobraban vida. Sus obras de arte eran tan especiales que muchos decían que su inspiración venía de un mundo natural y mágico. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Clara escuchó un sonido peculiar proveniente de una radio en una tienda cercana. La voz de un actor famoso narraba una historia sobre un animal raro y misterioso, que según él, vivía en lo más profundo de la selva tropical. Clara, fascinada por la historia, decidió investigar más y se embarcó en una aventura que la llevaría más allá de su hogar. Antes de partir, Clara se despidió de su familia y fue al hospital a ver a su hermano menor, que se recuperaba de una pequeña operación. Mientras él descansaba, Clara le dio un chocolate y una foto de la selva que había tomado años atrás, para que tuviera algo hermoso en su habitación mientras sanaba. Ella le prometió regresar con una nueva historia. La idea de encontrar a ese animal misterioso la llevó a explorar el corazón de la selva. Allí, entre árboles frondosos y ríos cristalinos, Clara descubrió algo sorprendente. El animal no solo era real, sino que tenía el poder de sanar a las personas. Era un ser natural con una magia única. Clara pasó horas observándolo, aprendiendo de su cultura y sus costumbres. Cuando regresó, compartió su historia con el mundo, y todos quedaron maravillados con la belleza de ese mágico lugar. Años después, la historia de Clara fue contada una y otra vez, y su foto del animal colgó en museos y galerías, recordando a todos que a veces, lo normal puede ser mucho más mágico de lo que imaginamos. Y así, Clara, la artista que comenzó su día con una taza de café, pasó a ser una persona admirada, famosa no solo por su arte, sino por haber descubierto una parte del mundo que pocos podrían haber imaginado. Il était une fois, dans une capitale animée, une personne très spéciale nommée Clara. Clara vivait dans un petit appartement confortable, près de la banque et d'un café qui avait l'arôme le plus délicieux de la ville. Chaque matin, en prenant son café, elle adorait regarder par la fenêtre et rêver de sa prochaine idée créative. Clara n'était pas une personne ordinaire, c'était une artiste avec un don magique pour créer des matériaux qui prenaient vie. Ses œuvres d'art étaient tellement spéciales que beaucoup disaient que son inspiration venait d'un monde naturel et magique. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la ville, Clara entendit un bruit étrange venant d'une radio dans un magasin voisin. La voix d'un acteur célèbre racontait une histoire à propos d'un animal rare et mystérieux, qui, selon lui, vivait au plus profond de la forêt tropicale. Clara, fascinée par l'histoire, décida d'en savoir plus et se lança dans une aventure qui allait la mener au-delà de chez elle. Avant de partir, Clara dit au revoir à sa famille et se rendit à l'hôpital voir son petit frère, qui se remettait d'une petite opération. Pendant qu'il se reposait, Clara lui donna un chocolat et une photo de la forêt qu'elle avait prise il y a des années, pour qu'il ait quelque chose de beau dans sa chambre pendant sa guérison. Elle lui promit de revenir avec une nouvelle histoire. L'idée de trouver cet animal mystérieux la mena à explorer le cœur de la forêt. Là, entre les arbres luxuriants et les rivières cristallines, Clara découvrit quelque chose de surprenant. L'animal n'était pas seulement réel, mais il avait le pouvoir de guérir les gens. C'était un être naturel avec une magie unique. Clara passa des heures à l'observer, apprenant de sa culture et de ses coutumes. Lorsqu'elle revint,
elle partagea son histoire avec le monde, et tout le monde fut émerveillé par la beauté de cet endroit magique. Des années plus tard, l'histoire de Clara fut racontée encore et encore, et sa photo de l'animal fut accrochée dans des musées et des galeries, rappelant à tous que parfois, ce qui est normal peut être bien plus magique que ce que l'on imagine. Et ainsi, Clara, l'artiste qui commença sa journée avec une tasse de café, devint une personne admirée, non seulement pour son art, mais aussi pour avoir découvert une partie du monde que peu auraient pu imaginer. C'era una volta, in una capitale vivace, una persona molto speciale di nome Clara. Clara viveva in un piccolo appartamento accogliente, vicino alla banca e a un caffè che aveva l'aroma più delizioso della città. Ogni mattina, mentre prendeva il suo caffè, amava guardare dalla finestra e sognare la sua prossima idea creativa. Clara non era una persona comune, era un artista con un dono magico per creare materiali che prendevano vita. Le sue opere d'arte erano così speciali che molti dicevano che la sua ispirazione veniva da un mondo naturale e magico. Un giorno, mentre passeggiava per la città, Clara sentì un suono strano provenire da una radio in un negozio vicino. La voce di un attore famoso raccontava una storia su un animale raro e misterioso, che secondo lui viveva nel profondo della giungla tropicale. Clara, affascinata dalla storia, decise di indagare e intraprese un'avventura che la portò oltre la sua casa. Prima di partire, Clara salutò la sua famiglia e andò a trovare suo fratello minore, che si stava riprendendo da una piccola operazione. Mentre lui riposava, Clara gli diede un cioccolato e una foto della giungla che aveva scattato anni prima, affinché avesse qualcosa di bello nella sua stanza mentre si riprendeva. Le promise di tornare con una nuova storia. L'idea di trovare quell'animale misterioso la portò ad esplorare il cuore della giungla. Lì, tra alberi rigogliosi e fiumi cristallini, Clara scoprì qualcosa di sorprendente. L'animale non era solo reale, ma aveva il potere di guarire le persone. Era un essere naturale con una magia unica. Clara passò ore a osservarlo, imparando dalla sua cultura e dalle sue tradizioni. Quando tornò, condivise la sua storia con il mondo, e tutti rimasero incantati dalla bellezza di quel luogo magico. Anni dopo, la storia di Clara venne raccontata ancora e ancora, e la sua foto dell'animale venne appesa in musei e gallerie, ricordando a tutti che a volte ciò che è normale può essere molto più magico di quanto si possa immaginare. E così, Clara, l'artista che iniziò la sua giornata con una tazza di caffè, divenne una persona ammirata, non solo per la sua arte, ma anche per aver scoperto una parte del mondo che pochi avrebbero potuto immaginare. Era uma vez, numa capital movimentada, uma pessoa muito especial chamada Clara. Clara morava em um pequeno apartamento aconchegante, perto do banco e de um café que tinha o aroma mais delicioso da cidade. Todas as manhãs, ao tomar seu café, ela adorava olhar pela janela e sonhar com sua próxima ideia criativa. Clara não era uma pessoa comum, ela era uma artista com um dom mágico de criar materiais que ganhavam vida. Suas obras de arte eram tão especiais que muitos diziam que sua inspiração vinha de um mundo natural e mágico. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, Clara ouviu um som peculiar vindo de uma rádio em uma loja próxima. A voz de um ator famoso contava uma história sobre um animal raro e misterioso, que, segundo ele, vivia nas profundezas da selva tropical. Clara, fascinada pela história, decidiu investigar mais e embarcou em uma aventura que a levaria para além de sua casa. Antes de partir, Clara se despediu de sua família e foi ao hospital ver seu irmão mais novo, que estava se recuperando de uma pequena operação. Enquanto ele descansava, Clara lhe deu um chocolate e uma foto da selva que ela havia tirado anos atrás, para que ele tivesse algo bonito em seu quarto enquanto se recuperava. Ela lhe prometeu voltar com uma nova história. A ideia de encontrar aquele animal misterioso a levou a explorar o coração da selva. Lá, entre árvores exuberantes e rios cristalinos, Clara descobriu algo surpreendente. O animal não era apenas real, mas tinha o poder de curar as pessoas. Era um ser natural com uma magia única. Clara passou horas observando, aprendendo sobre sua cultura e costumes. Quando ela voltou, compartilhou sua história com o mundo, e todos ficaram maravilhados com a beleza daquele lugar mágico. Anos depois, a história de Clara foi contada inúmeras vezes, e sua foto do animal foi exposta em museus e galerias, lembrando a todos que às vezes o que é normal pode ser muito mais mágico do que imaginamos. E assim, Clara, a artista que começou seu dia com uma xícara de café, se tornou uma pessoa admirada, não apenas por sua arte, mas também por ter descoberto uma parte do mundo que poucos poderiam imaginar.
Once upon a time in a busy capital, there was a very special person named Clara. Clara lived in a small but cozy apartment, near the bank and a cafe that had the most delicious aroma in the city. Every morning, while drinking her coffee, she loved to look out the window and dream of her next creative idea. Clara wasn't an ordinary person. She was an artist with a magical gift of creating materials that came to life. Her artworks were so special that many said her inspiration came from a natural and magical world. One day, while walking through the city, Clara heard an unusual sound coming from a radio in a nearby shop. The voice of a famous actor was telling a story about a rare and mysterious animal that, according to him, lived deep in the tropical jungle. Clara, fascinated by the story, decided to investigate further and set off on an adventure that would take her far beyond her home. Before leaving, Clara said goodbye to her family and went to the hospital to visit her younger brother, who was recovering from a small surgery. While he rested, Clara gave him a chocolate and a photo of the jungle she had taken years ago, so he would have something beautiful in his room while he recovered. She promised to return with a new story. The idea of finding that mysterious animal led her to explore the heart of the jungle. There, amidst lush trees and crystal-clear rivers, Clara discovered something surprising. The animal wasn't just real, it had the power to heal people. It was a natural being with unique magic. Clara spent hours observing it, learning from its culture and customs. When she returned, she shared her story with the world, and everyone was amazed by the beauty of that magical place. Years later, Clara's story was told over and over again, and her photo of the animal hung in museums and galleries, reminding everyone that sometimes what's normal can be much more magical than we can imagine. And so, Clara, the artist who started her day with a cup of coffee, became a person admired not only for her art but also for discovering a part of the world that few could have imagined. Brainlingua 4X está diseñado para mentes curiosas como la tuya. No necesitas estudiar por años. Con 10 minutos al día, puedes comenzar a pensar y hablar en 4 idiomas de forma natural. Suscríbete ahora y accede a nuestras lecciones gratuitas. Activa las notificaciones y empieza a transformar tu cerebro. Suscríbete. Descubre lo que tu mente puede lograr con Brainlingua 4X. Activa tu cerebro y expande tu mundo.